Nantuknya mah bazar ikut nak tokro nak bazar beben mas maya bubbles ti dong zak kowe soalnya tadi dong zak mana ini semua hadir deh Jarang wajib dalam ini sudah. Waktu sabuni tatuk bisa tiba barang lagi rasan apa dong zain lagi. Bekas nak tuk param berarti zok mie nam negara ada cocok enak betul tali preng nih nak tukar neng zok Salik patik tak ngojok. Tali nak sumbu cidem, suka sadiknya na. Ini man video nih baca.
tusok barang beli timung pangkas nak tok nak pitua kalda membuat wajib kalda pangkas nak tok Kalau kamu bisa baca injok kalau video kat sana tak boleh tusok Kuih juga ada. Kalau baju punya, kamu kan saja. Mini usus cunang perwa like kabo, subscribe kabo.